आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद नुआदिल्लीर भारत मंडपम ठारे आयोजित जुग्म सम्मेलन में आज जोगदेवे प्रधानमंत्री। देश में एटीएम कारोबार नहीं नूतन नियम लागू कला आरबीआई। दक्षिण ईरानर साहिबराजाई विमान बंदर में घटी विस्फोरण में मृत्यु संख्या 70 को वृद्धि। चलित वर्ष चारिधाम यात्रा आसंता काली ठारू आरंभ होउछि एवं आईपीएल क्रिकेटर गतकालीर मैच रे राजस्थान रॉयल्स विजयी। नुआदिल्लीर भारत मंडपम ठारे आयोजित जुग्म सम्मेलन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोगदेवे। वाधवानी फाउंडेशन एवं सरकारी अनुष्ठान मिलित सहयोग में 1400 कोटी टंका व्यय अटकल गवेषणा और उद्भावन क्षेत्र को सुदृढ़ करने लक्ष्य नहीं बुझामणापत्र स्वाक्षरित होबार कार्यसूची रही। देश में उद्भावन क्षेत्र को अधिक व्यापक करने सह घरोई पुंजीनिवेश को प्रोत्साहन प्रदान करने और विकसित भारत लक्ष्य हासिल पर अभिनव प्रयास यह सम्मेलन मुख्य उद्देश्य। आत्मनिर्भरशीलता एवं नवसृजन नेतृत्वाधीन आधुनिक भारत परिकल्पना को नहीं यह सम्मेलन में विभिन्न गुरुत्वपूर्ण प्रसंग पर आलोचना हेबार कार्यसूची रही। ए संपर्क में अधिक तथ्य दे आम संवाददाता कहिसेंती। इस सम्मेलन का उद्देश्य देश के नवाचार तंत्र में बड़े पैमाने पर निजी निवेश को बढ़ावा देना, शिक्षा, उद्योग, सरकार के बीच साझेदारी को मजबूत करना और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नवाचार को गति प्रदान करना है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर और नवाचार आधारित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप सम्मेलन के दौरान विभिन्न प्रमुख परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी। सम्मेलन में सरकारी अधिकारियों, शीर्ष उद्योग और शैक्षणिक नेताओं की भागीदारी वाली उच्च स्तरीय गोल में बैठकें और पैनल चर्चाएं भी की जाएंगी। भूपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उत्तम प्रशिक्षण और सचेतनता माध्यम कृषि क्षेत्र अधिक आत्मनिर्भरशील और सशक्त हो पार बोली कृषि कृषक कल्याण और ग्राम्योन्नयन मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते। नुआदिल्ली में गतकाली देशर समस्त 731 कृषि विज्ञान केन्द्र को भर्चुआल माध्यम संबोधन कर श्री चौहान यह कहते। से कहते कृषि एक विशाल क्षेत्र, एथिरे 45% जनसंख्या प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव जड़ित होती। देशर जीडीपी प्राय 18% कृषि क्षेत्र आसी था। मृत्तिका स्वास्थ्य कार्ड एवं कृषक सचेतनता को संजोग करी नूतन पदक्षेप ग्रहण करने को से कृषि विज्ञान केन्द्रगुड़ी को परामर्श देते। माटीर गुणवत्ता बजाय रखा सारर संतुलित व्यवहार उपरे से गुरुत्व प्रदान करिसेंती। नुआदिल्ली स्थित कृषि भवन में कृषि क्षेत्र अग्रगति नहीं मंत्री श्री चौहान साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जोग देइथिले। नाफेड एवं जातीय उद्यान कृषि बोर्डर अधिकारी अवसर में से विभिन्न परिस्थिति नहीं मत विनिमय करथिले। वाणिज्य शिल्प मंत्री पीयूष गोयल गतकाली लंडन ठारे ब्रिटेनर व्यवसाय और वाणिज्य सचिव जोनाथन रोनाल्ड्स द्विपाक्षिक मुक्त वाणिज्य चुक्ति नहीं आलोचना करिसेंती। पुंजीनिवेश संपर्क और द्विपाक्षिक वाणिज्य को सुदृढ़ करने लक्ष्य नहीं श्री गोयल 2 दिनिया लंडन गस्तर जाइछंती। वैदेशिक व्यापार मंत्रालय मुखपात्र रणधीर जयसवाल कहते भारत और ब्रिटेन मध्य मुक्त वाणिज्य चुक्ति नहीं आलोचना पुनः आरंभ होइछि। चुक्ति को आगक बढ़ाइबा पई उभय पक्ष प्रतिश्रुतिबद्ध बोली से कहते। सूचनायोग्य गत फेब्रुआरी मासरे 2 देश मध्य मुक्त वाणिज्य चुक्ति नहीं आलोचना आरंभ होइतिबा संपर्क में वाणिज्य शिल्प मंत्रालय सूचना प्रदान करिथिला। मंत्री श्री गोयल कहते पारस्परिक अभिवृद्धि और द्विपाक्षिक परिपूरक अर्थनीतिर शक्ति आधारित एक संतुलित लाभदायक चुक्ति नहीं उभय पक्ष सहमति प्रदान करिसेंती। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई सारा देश में एटीएम कारोबार नहीं नूतन नियम लागू करिछि। यह अनुसार आसंता पहिलारू निर्धारित सीमारू अधिक थर टंका उठाण कले उपभोक्ता को अधिक शुल्क देबाकू पड़िबो। मेट्रो सहर गुड़िकर उपभोक्ता माने निज बैंक एटीएम रु प्रति मासरे सर्वाधिक 5 थर एवं अन्य बैंक एटीएम रु 3 थर निःशुल्क सेवार लाभ नहीं पारिबे। सेहिपरि अण मेट्रो सहर गुड़िकर निज बैंक एटीएम रु 5 थर एवं अन्य बैंक एटीएम रु मध्य 5 थर निःशुल्क कारोबार करिपारिबे। मासिक टंका उठाण सीमा अतिक्रम करने पर प्रति कारोबार ग्राहकों को 23 टंका पर्यंत शुल्क देबाकू पड़िबो बोली सूचना मिली। जातीय सबुज हाइड्रोजेन मिशन अधीन नुआदिल्ली आज एक कर्मशालार आयोजन करा जायछि। नूतन एवं नवीकरण योग्य शक्ति मंत्रालय पक्षर एमएसएमई क्षेत्र में सुजोगर नूतन मार्ग बाहर करने लक्ष्य नहीं
ଅଟଳ ଅକ୍ଷୟ ଉର୍ଜା ଭବନରେ ଏହି କର୍ମଶାଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାୟୀ ସବୁଜ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଉପରେ ଏଥିରେ ମତ ବିନିମୟ ହେବ। ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଉପକରଣ ବିକାଶ ଦିଗରେ ବୈଷୟିକ ସହଯୋଗ, ସବୁଜ ଉଦ୍ଯାନ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଦକ୍ଷିଣ ଇରାନର ସାହିର ରାଜାଇ ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 70କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 1200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇରାନର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମହମ୍ମଦ ଆସୌରି ତାଜିଆନ କହିଛନ୍ତି, ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇରାନର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍କନ୍ଦର ମାମୁନି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ କେତେକ ଅବହେଳାକୁ ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ଲାଗି ଚାଲିଥିବା ତଦନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସରକାରୀ IRIB ଟିଭିକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବା ଅବସରରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗତ ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଚୟନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ମାସ 7 ତାରିଖରେ ଏକ ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଭାଟିକାନ୍ ସିଟି ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ଙ୍କ ପରଲୋକ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା କାର୍ଡିନାଲଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସିଷ୍ଟେନ୍ ଚାପେଲଠାରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମତ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବିଶ୍ୱର 225 ଜଣ କାର୍ଡିନାଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 80 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ 135 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୋପ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସହ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ଧାମୀ କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା 2 ତାରିଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କେଦାରନାଥ ଧାମକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଗତକାଲିଠାରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏପରିକି 20ଟି ନିଃଶୁଳ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କାଉଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏହି ଚାରିଧାମ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଯମୁନେତ୍ରୀ, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ, କେଦାରନାଥ ଏବଂ ବଦ୍ରୀନାଥ ସ୍ଥଳକୁ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇପାରିବେ। ଦେଶର ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଗତ ମାସରେ 3% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ସୂଚକାଙ୍କ IIP ଦ୍ୱାରା ଏହି ତଥ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 2.7% ରହିଥିଲା। IIP ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ 6.3%, ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ 3% ଏବଂ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ତୁଳନାରେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ 0.4% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ଗତକାଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଡାକଘର ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ବହି ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଗତକାଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ଜ୍ଞାନ ପୋଷ୍ଟ ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସେବା ଅଧୀନରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଭୂପୃଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବହନ କରାଯିବା ସହ ଶସ୍ତା ଦରରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ମାସ ପହିଲାରୁ ଏହି ସେବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନପୋଷ୍ଟ ସେବା ଜରିଆରେ ଦେଶର ଡାକଘରଗୁଡ଼ିକ ଜନସେବା ପ୍ରତି ନିଜର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବଳକୁ ଅଧିକ ସୁଲଭ ଏବଂ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। IPL କ୍ରିକେଟର ଗତକାଲିର ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଜୟପୁର ସବାଇ ମାନସିଂ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସକୁ 8 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଟସ୍ ଜିତି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଗୁଜରାଟକୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ 4 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 209 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ସର୍ବାଧିକ 84 ରନ୍ ଏବଂ ଜୋସ୍ ବଟଲର ଅପରାଜିତ 50 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। 210 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ରାଜସ୍ଥାନ 15 ଓଭର 5ଟି ବଲ୍ରେ 2 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ହାସଲ କରିପାରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ 38ଟି ବଲ୍ରୁ 101 ରନ୍ର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷ 32 ଦିନ ବୟସରେ ବୈଭବ ଏହି ଶତକ ହାସଲ କରି IPL କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିର ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଅପରାଜିତ 70 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ଟାରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ୍ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଜି ଯୋଗଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶରେ ATM କାରବାର ନେଇ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କଲା RBI। ଦକ୍ଷିଣ ଇରାନର ସାହିବ ରାଜାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଘଟିଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 70କୁ ବୃଦ୍ଧି।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ର ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବିଜୟୀ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।